हुआ दीवाना। कौन के सुभान अल्लाह। ओ कर जन्नत हुआ ठिकाना। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ওবার মতলব এইটা যখন গৌসে পাক এইটা কথা কহে দি যখন গৌসে পাক কুবাটা রাখে দিলে কুবাটা রাখবার বা চোরটা চুরি করে এনে ওই কুবাটা মানে জুব্বাটা আমাদের শীত করছি যখন লেহেনে যাওয়া লাগে দরজা বন আপ যাবে তো একম করে আপ চোরটা কজে মোর জান বাঁচবেনি একটা কোনত বসেছে আর ওই দিন রাত করে একজন আল্লাহ হযরত খিজর আলাইহিস সালাম ডাইরেক্ট শুনো খিজর আলাইহিস সালাম 3-8 রাত গুজরে গেল চলো ওসিল কজে গৌস পাক ফালানা বস্তির ফালানা এলাকার একজন কুতুব ইন্তেকাল হয়ে গিয়ে কুতুব লাগে গৌসে পাক কোচে বেহানা করা দেখা যাবে বেহানা করা इंतजाम করা যাবে হযরত খিজর আলাইহিস সালাম কোচে গৌস পাক রাতে রাতে যে এলাকাটা বরবাদ হয়ে যায় ডুবে যা তো ওর জিম্মেদারি কে লিবে আলাই ওয়াক্ত আলাই কুতুব লাগে গৌস পাক पे কি কোচে জানেন আল্লাহু আকবার निगाहे वाली में वो तासीरी देखी निगाहे वाली में তকরি তো আমার ভেল্লা আছে সিরাতে মুস্তাফা নবীর সিরাতের উপর আছে খাতুনের জান্নাতের উপর তকরি আছে আমরা যেই উরসত ওসি তা আমাকে তো ওলি ভাই কিছু বলবা হবে না আমি কবি মরিজা বইলাই পড়াছে সব দেবইলাই পড়াছে আমার মৌকা মহল দেখে আমরা ওইতে উরসত ওসি তোমরা বসেন তো উরসত ওসিয়েন তা ওলির পাওয়ার কি আল্লাহর মেহবুব বান্দার পাওয়ার কি আল্লাহর বেহতরিন যে আল্লাহর ইবাদত গুনদার পাওয়ার কি দেখনি হ্যাঁ निगाहे वाली में वो तासीरी देखी बदलती हजारों की तकदीर देखी अल्लाह अल्लाह अब तो जे छे ना खिजर अलैहिस सलाम को अलई वक्तेर कुतुब लागे गौसे पाक को ए खिजर अगर चाहते हो कि मुझे कुतुब लेना है तो मेरे घर के कोने में कुछ मोर घरेर कोंडात একজন কুতুব পড়াল ছে ওয়াকে লে চলে যা একজন কুতুব ছে জলবা মানে বড়ে বসেছে ওয়াকে লে চলে যা দেশিত পৌঁছে গে বুঝেলো কোসে পাক কোচে মোর ঘরে কোনটা একজন কুতুব পড়েছে আপ খিজর আলাইহিস সালাম যা কোচে কুতুব সাহেব আমার সঙ্গে চলো ফালা এলাকা তোমাক মুন্তখাব করে দিমো পাঠা দিমো তো কোচে চোরটা কোচে হুজুর আমরা তো চোর গে আমরা তো গুনাহগার ইনসান গে আমরা কোন কুতুব গে কোচে না তুই চোর ছিল সিয়াকার ছিল বদকার ছিল খাতাকার ছিল কি ছিল নি ছিল जी जो छिलो अरे जो था अब नहीं हो इसलिए गौस करने का है करम पड़ गया है तुम कुतुब बन गए हो तुम कुतुब हो चलो मेरे साथ जोरे गौ सुभान अल्लाह आप फिर बातते बातते कोई सैयदना गौसे पाकेर बारगात 40 जन डाको जाछे 40 जन डाको डाकाइती करने वाला गौसे पाकेर बारगात जाए ने खाली शिकाबुदी करवा दे कजे की अच्छा गौसे पाकेर बारगात बेले चोर হচ্ছে তো ওলি বনি আছে বেলে গুনাহগার হচ্ছে তো বেলে বাপ আবার ধরে যাচ্ছে হ্যাঁ যা বেকার কামিয়াব বলা হচ্ছে কামিয়াব বনি যাচ্ছে আমরা 40 জন যাই তো আমাকে কি মিলে বাস ইয়ারা শিকাবুদি করছে বসেছে আল্লাহ আল্লাহ निगाहे वाली में वो तासीरी देखी बदलती हजारों की तकदीर देखी गौसे पाक 40 जन डाकों को बुलाने को जाए लाइन पे खड़े हो जाओ तुम दिल में क्या सोच रहे थे तुम यही सोच रहे थे ना कि गौसे पाक के दरबार में आए हैं हमें क्या मिलता है क्या नहीं मिलेगा क्या मिलेगा क्या मिल रहा है क्या मिलेगा यही सोच रहे थे ना तुम खड़े हो जाओ बस गौसे पाक के हुकुम होल 40 जन डाको खड़ा है गल लाइनत गौसे पाक निगाहे विलायत डाले दिले गोटा 40 जन डाको वक्तेर वली बने गेले जोरे कहो सुभान अल्लाह अरे घोरेर बात करছি কি কিতাবের बात করছি কিসের बात করছি किताबेर किसेर किताबत लिखिए बाप एक बार दुरूद शरीफ पढ़ो जोरे जोरे अल्लाहुम्मा सय्यदिना मौलाना मुहम्मद वला आली सय्यदना मौलाना मुहम्मद
अल्लाहर महबूब बंदर बारगाह से हमाक जरूर मिलबे बाप, हमाक जरूर सवाब मिलबे, जरूर जिंदगी हमार सुधरे जाबे, जरूर आखिरतत हमार वरसिला मिलबे, जरूर बख्शिश जरिया बनबे। लेकिन बाबू रे आज हमरा काट गांत पहली बार एखान उर्स पाक शाह दरवेश हकीमुद्दीन उर्से पाकत हमरा पहली बार उसने बाव कवि तो ओसिनी पहली बार उसने हमरा सुनचिनो बहुत लोग ठीक है लोग हमार खारीपड़ा तो खारीपड़ा मतलब शाह बाबा कलीमुद्दीन वारारो उर्सत बुझे बहुत लोग तुम्हारे मत होचे। लेकिन अफसोस लागे छे ए जे मुसरातला औरतला रेल पे जे घुमा घुमी करे पला छे अल्लाहु अकबर कबीरा इदो जे छे जेतेरी खाली मेलार मतो लागी है एला किन्तु ठीक ना हा याद राखें अल्लाह ताला नियतटा देखेছে আল্লাহর বলি তো দিলটা কি ছে ওটা দেখে ওটা জানে যে কোন নিয়তে ওসে এনে বাবু সওয়াব দিয়ে কি কামাবেন উল্টা আযাব হয়ে যাবে উল্টা আযাব হবে याद রাখেন अगर নিয়তটা সাফ ছে নিয়তটা দুরুদ ছে अगर আল্লাহর महबूब बंदर बारगात হচ্ছেন अगर নিয়তটা সহিলে ওসিয়ান বাবু এইটি ওসেনে যদি কহেন যে আমরা একজন महबूब बंदर बारगात দোসনো আমরা আজ से तौबा तिल्ला করে লিছি আমরা কাল से ফজরের নামাজ পড়মো আমরা জোহরের নামাজ পড়মো আমরা আসরের নামাজ পড়মো আমরা মাগরিবের নামাজ পড়মো আমরা যে ঈশার নামাজ পড়মো আমরা জুমাত হাজির হমো আমরা ঝুট নি বলমো আমরা গীবত নি করমো আমরা চুগলি নি করমো আমরা দুধত পানি নি মিলামো আমরা জমিন নি পেলমো আমরা ফাসাদ নি মাচামো আমরা বড় আদব করমো আমরা মার আদব করমো আমরা চাচির আদব করমো আমরা চাচার আদব করমো আমরা পড়োশির আদব করমো আমরা ছোট বড় সব যে ছোটক আমার সপক से मानमो छोटक प्यार से सलाम कर दिमो। लेकिन कोबा की कहमो बहुत ला नौजवान सलाम करवा ढंग नहीं जाने बहुत ला नौजवान सलाम करवा तो सलाम मुसाफा करछे दौड़े হচ্ছে কছে মৌলভী সাহেব এক ফুলানা ওয়ালাকুম কোবা লাগে না কছে একজন একটা হামা তকুল করবা কেন বুঝেন না একটা নौजवान দৌড়ে বসে কছে আস্তাগফিরুল্লাহ তুমি আলা কছে বাও তুমি মুখ দেখে না আস্তাগফিরুল্লাহ পড়ছি তুমি মুখ কি শুনছিস শয়তান শুনছিস কি তো আস্তাগফিরুল্লাহ করছি নौजवान লা কিছু জানে নি हां বুঝা পাচ্ছেন না নি বহুত লা नौजवान পাক আচ্ছা কো কহেন দি যে মাটি দিবাতে যাচ্ছি দোকান আচ্ছা কত মালুম ছে পাক কহেন দি আচ্ছা কি নি বাতবা পারে বহুত লা नौजवान জুমার নামাজ পড়বা চলে যাচ্ছেন শিখবে নি শিখবার টাইম নাই লম্বা লম্বা সদ্দা খালি মারে না হানি মসজিদ খালি মানে फटाफट घर जाছে और যদি বুঝা পাচ্ছেন না নি পাক তো টাইম নাই খালি कोई खाली देखबार ता नमाज पढ़वा गई है और कोई दिल से गई है जा दिल से जावे नमाज पढ़वा তোমার শিখবার কোশিশ করবে এই মুয়াজ্জিন ইমাম সাহেব से वहां যে ছেলে मोहब्बत করবে এই দিদা বাত শিখি लेकिन ওয়াক টাইম নাই বহুজন খালি রসমান নামাজ আদা করছে আর বহুত লোক দেয় এই মরি সাহেব কোন কে মাটি গান দিছে গে মাটি গান দিছে না কোন গে हां মিনা খালাক না কো পিয়ানো আবতে মরি সাহেব সাহেব এই বেকুব ইওগান শিখবার এক টাইম নাই বেকুব ইওগান শিখবার টাইম নাই ওয়াক নাই ওটে মরি সাহেব परेशान করবা আছে ওটে মরি সাহেব ইমাম সাহেব परेशान করবা আছে এক শিখবার টাইম নাই ইয়া যে ছেলে दुनियादारी गोटे শিখে লিবে दुनियार मोहब्बत करवा बहुत या सीखी है दुनिया से प्यार करवा बहुत सीखी है यहाँ और की को हम भेल्ला बात हमार लोग नौजवानों याद रखना सीखो सीख पार वक्त चबाओ जब तक टाइम से सीखे लो लेकिन आंकला बन है जाबे ओखुना तुम्हार सीखेली मन अच्छा करे का कजे जा उल्टा यानी शक हो जाबेन उत्तर देखिन हि जाबेन ओखुना पता चलबे मौलवीर बात ओरा दुनिया रात दिबार आसमानी पारबेन जे करबेन तो करलो এই दुनिया रात करलो की करिलाम दुनियाते আসিয়া চিন্তা করে দেহ করে মন ভাবিয়া রে দুনিয়া রে মোহাবতে পহরিয়া আল্লাহ নবী গেলাম ভুলিয়া দুনিয়ার मोहब्बत আমরা আল্লাহ নবী ভুলে গেল আল্লাহু আকবার কবীরা আর যদি দুনিয়ার मोहब्बत আমার ভিতর নি হলতেন हमरा दिनेर बाद जरूर सिखनतें अल्लाहु अकबर कबीरा सैयदना गौसे पाक अब्दुल कादिर जिलानीर करामत बहुत ख्वाजा गरीब नवाज करामत बहुत अल्लाहर वलीर करामत बहुत एक वाकिया तुमक हमरा कही कि अल्लाहर दोस्त अल्लाहर महबूब दिलेर दुनियारा देखाचे ना नी देखाचे एकजन छिलबाउ पैकार साहब बारामा बकील कवि मा फकीरक ভিক দেনি কিতাবে পাওয়া যায় লিখেছে বকিল এমন বকিল মা ফকিরক কবি ভিক দেনি বাউ মা কিন্তু চিনির পাইকারি করে মা কিন্তু চিনি বেচে আর ও जमानार कहानी चले जाबे मा चीनी बेचबा घोड़ार पर बड़ा डाली है चीनीर बड़ा डाली है अब वहाँ जाचे चीनी बेचबा अब जखने बेचबा जाचे उधर तो एक फकीर होच्छे या आप सोचेछे जे फकीरटा तो हसेछे यहाँ तो भीख मांगबी लेकिन मी एक भीख दिमनी बाबू यहाँ भीख मांगले कि होबे एक मी भीख दिमनी केन दिया बकिल छिल बहुत पैकार साहब ता करीब जखने फकीरटी कट्टर चले बोल ता पाचे पैकार साहब तुम्हार बड़ा डात की छे तुम्हार थैला डात की छे ता
पैकर साहब कहे मोर बड़ात ना নুন খানছে নুন খান झूठ एमन बोलिए चीनी कथा कहेनी बाव कहे चीनी कहले तो मामा बड़ाई खुदी তুমি চিনি কথা কইমনি কয়ে নুন খানছে তাই ফকির ফেকি কয়ে জানেন কয়ে আল্লাহ তোর বড়াত বরকত আতা করে দাও আল্লাহ তোর বড়াত বরকত আতা করে কয়ে তোর দোয়ারা দেব কোঠে লাগে দিল্লাত কয়ে তোর দোয়ারা দেব কোঠে লাগে আল্লাহ আল্লাহ মরিয়া না মরে রে আল্লাহর আউলিয়া দেশে দেশে বেড়াই রে ভাই ভেদ বদলিয়া আল্লাহর বলি কই চিনা পাবেনি আল্লাহর ফকির কই চিনা পাবেনি আল্লাহ ওয়ালা কই চিনা পাবেনি একটা দোয়াত জিন্দেগিটা বনে যাবে और सेवा करबा তোর বকশিশের জরিয়া বনে যাবে তোর নিজাতের জরিয়া বনে যাবে তোর বকশিশের পরবানা জান্নাত যাবা পারিস শুনে লো আ पैकर साहब কছে তোর দরে কোনে লাগে গেল বাজার ওয়ালা উডা গাহ কছে মগে কিলো 2 কিলো দে উডা গাহ কছে মগে 2 কিলো দে উডা গাহ কছে মগে 3 কিলো দে ওয়া কছে মগে 5 কিলো দে কছে মগে চাই পিবা দো মুখ পান্ডা খাবা দো ওয়ার বাদ তোমাক চিনি দিম আল্লাহু আকবার চাই পেললে পান্ডা খাচ্ছে চুন খান চাটাছে কছে দিছুরে কেন এমন করছেন দিছুরে কেন এমন করছেন কই বাত দিছে आप যেগুনা গেল বড়া ডাল লুগু থাইলা ডাল লুগু থাইলাটার মুখখান খুলে দিলে যেগুনা থাইলাটার মুখখান খুললে খুলবার বাদ কি হয় থাইলাটার মুখখান যেগুনা খুলে দিলে আল্লাহু আকবার কবীরা দেখাচ্ছে আল্লাহ কি হয় নেগাহে ওয়ালি মে वो तासीरी देखी तुम्हारा ना कोन যে শাহ দরবেশ হাকিমউদ্দিন তোমাক দেখা বাজাইনি কোন নোট করবা আয়ান গড়লাই দেখাচ্ছে জোরে কও সুবহানাল্লাহ গোগ দেখো সুবহানাল্লাহ নোট লা তোমার গড়লাই জানে কোন নোট করবা হাতা ওসিয়েন अल्लाहु अकबर कबीरा होल की जानेन अब तो पैकर साहब जाने बड़ा खोला देखा जाए अल्लाह की कोनो के बाव गोटा चीनी खान मन नुन बने गए के बाव अब तो चीनी छेनी गोटे खान लबन गोटे खान नुन तो करीम की एटा तिजारत को छाप छोड़ा कुछ जुनु छोला कुछ जुनु मी बीबी बच्चा पाले जुनु मी एटा तो मोर तिजारत अब तो गोटा चीनी खान नुन बने गए अल्लाहर फकीर दुआ लागे गए अब फकीर दे गेल के दूर अब देख गाहक लाई दूर लोग मोर तो तेरी की हो भी लाले पड़े गए बार अब वहां तोरा बोरा घोड़ा छोड़ा अल्लाह वाले के पीछे दौड़ा जोरे को सुभान अल्लाह तोरा बोरा घोड़ा छोड़ा छोड़ दिए ओने को जब फकीटा गेल के दूर गलत रवि से मनाजिल का बो दोबारे ताहे मुसाफिर और रवि से कारवा बदल डालो गलत रवि अब तुम दौड़े जाते जाते एक जনের मुलाकात पाले कहे भाई सुनली इधर कोई फकीर टकिर गेल कहे मैं कोबानी बानू भाई फिर आगू जाते एक जনের मुलाकात पाले कहे भाई रे कोइस किन एक फकीर इधर गेल भाई कहे मैं कोबानी पारछु भाई मैं कोबानी फिर जे दिजा जने मुलाकात पाया कहे भाई बा कोई फकीर टकिर गेल कोई से भाई দেখা দিনি বা কই হামাও কোবানি পারমো अब इधर रास्ता তে उड़ा रास्ता তে इधर रास्ता তে उड़ा रास्ता তে इधर रास्ता अब क्या तेरी घन चौकत पोया कोदी इतना कोच गलत रवि से मनाजिल का बोध बरेता है मुसाफिर और रवि से कारमा बदले डालो मोहब्बत का कोच है प्यार का कोच है अल्लाह अल्लाह अब तो यहाँ दौड़ी था उड़ाता अच्छा सुनना नहीं सुनना जोरे को क्या सुनना हाथ उड़ा को या रसूल अल्लाह अब तो इधर रास्ता तो उड़ा रास्ता चले आजा पाओ झोसा गया पसीना आई गया कुंडे पाम अल्लाह वाला फकीर कुंडे पाम दरवेश जमन दे आज तुमरा शाह दरवेश हकीमुद्दीन साहबेर दीवाना मस्ताना चाहने वाला परवाना कतरी कोली गुरु जो कोन तुमरा आज तो पहली बार काट तो से देखे जी एत बड़ा वीर भरक का लेकिन याद रखन गलत रवि से मना दिल का बोध बढ़ता है दिल लग सही करबा होबे फिर खाली घुमे फिरे खत्म ना करें सुनो आप तो बहुत दूर जाने देखा अल्लाह वाला फकीर फटा पुराना कपड़ा ये खुनी चिलचिलाती धूपत बाव इटा खुनी शीत ना देने इटा खुनी शीत ना दिए हमार देशित गोजी के बुझा पाछन ना फिर बुझा पाछन ना माताला हिला हिली करबन तो फिर हामा को मदनी पूजा पाछे हां बस इटा खुनी राखे नवात तकिया देने যেমন আর আকলা বন করে যেমন নিনা আছে নি অমন নিনা আছে আপ কছে হ্যাঁ একজন বাতাই দিলে কছে এই এখন ময়দানে একটা ফকির শুতেছে যাবা পারেন মজা কছে ভাই আই তোকে তারপরে কেন জাগিল করবে জাগিল আপ কছে আপুয়া সতত পয়া প্যাকেটটা যে বা মোর তোরা ভরা ঘোড়া তো উঠেছে এত দূর ওসনু আপ যে নিনা है तो मैं যদি ডাইরেক্ট উঠাই দু ते ब्याज भी हो पाना नहीं
আমুয়া কি কয় কদি দিলা কয় বা মগে पड़ा चिपा हो गया यहाँ पांच चिपा शुरू कर दिले कि बोले ए नादान तुमने अपने कभी बाप का पैर नहीं दबाया होगा माँ का पैर नहीं दबाया होगा चाचा की खिदमत वो पैर नहीं दबाया होगा वो माँ अल्लाह 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 उसकी जो है अपने माँ और बाप को बेटे दुख न कभी ना देना उन सलाम पे मैं हरगिज तुम आहा नवन की लेना खिदमत से इनको मनाना होगा अरे जन्नत में बेशक ठिकाना होगा अब तो पैकर साहब की कोई है अल्लाह वाला फकीर पोला चापा छे पैकर साहब की अल्लाह वाला फकीर कोई आगला दिया खोले ना कहते ओ पैकर साहब कहते हुजूर लबन कहते क्यों कहते हुजूर लबन क्यों आए हो हुजूर लबन कहाँ से आए हो हुजूर लबन क्या चाहते हो हुजूर लबन कहा लबन नमक लबन खबर नहीं कहते पगला आई है कह बड़ आते गोड़ा चीनी दे नून है की है हम पगला की को नुगे पाओ बुझा एक बड़ा चीनी बुझा भजन नानी कहते हुजूर अब अल्लाह वाला फकीर कहते ओ पैकर साहब जब तुम जा रहे थे तो मैंने यही कहा था तुम्हारे बोरिए में क्या है तुम्हारे थैले में क्या है तो मैं तो कोई दूसरी बात नहीं कहा था तुम्ही ने कहा था कि मेरे बोरिए में नमक है तो मैंने बरकत की दुआएं कर दी थी मैं बरकतेर दुआ करे दीनु मोरे थे कुन को सोच कहते हुजूर लबन की चाची बारे कहते हुजूर यही चाचू के नून खान मोर चीनी है जाके देख अब थैले में नमक नहीं शक्कर बन गया है जोर से कहो चीनी बन गई है तो निगाहे वाली में बोतासिरी देखी बदलती हजारों की तकदीर अब पैकर साहब दौड़िया कहते बाप যখন নুন চিনি খান নুন হয়ে গেল আপনার নুন খান চিনি হয়ে গিয়ে তো यहाँ खुशी माँ दौड़ी है 10 कदम गए कहते हे पैकर साहब इधर आओ कहते बाप आज तो जाने खैर अच्छा नहीं फिर तो बला सके आप की हो लगे अगर तकलीफ है तो खत्म कर दिमो अल्लाह अकबर कबीरा के सुनमान जोरे को या रसूल अल्लाह सुभान अल्लाह सवाई मस्तना से सुनवा जाना गया आहारे पाशा नदी दय नबीर जन्ना